Seni punya nyawa. Seni punya kuasa. Seni mencetuskan perasaan yang tiada taranya. Seni merupakan pemacu negara. Seni menyatukan kita dalam meraihkan dan menyalurkan tenaga kita ke haluan baharu. Pelaburan demi kesenian Malaysia adalah pelaburan demi jiwa kita. Seni mewakili sejarah terindah dan masa depan kita. Cendana mendorong kita ke hadapan. Dan dari sini, kita bangkit. Salam dan selamat datang semua ke Open Arts Classes Anjuran Cendana. Nama saya Yana Rizal dan saya moderator untuk sesi hari ini. Open Arts Classes ialah sebuah siri kelas seni di bawah program Arts in the City oleh Cendana. Open Arts Classes ataupun OAC berlangsung daripada 29 Oktober sehingga 21 November 2021. OAC menampilkan penggiat seni negara yang termasyhur untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran mereka dalam bidang seni masing-masing. Jadi jika anda berminat untuk tahu lebih lanjut tentang OAC dan Arts in the City, sila layari laman web www.bskl.com.my/aitc. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin bacakan dulu beberapa peraturan untuk sesi ini. Untuk memastikan kualiti audio yang jelas, kami akan menutup mikrofon dan video anda sepanjang sesi melainkan semasa sesi soal jawab. Kami juga akan merakam sesi ini. Sila kongsikan soalan anda di ruangan chat dan moderator akan mengemukakan soalan tersebut ketika sesi soal jawab. Harap semua hormati peserta sepanjang sesi ini dan sila perkenalkan diri anda di ruangan chat. Kami juga menghargai sokongan anda dalam mengisi borang maklum balas yang akan diberikan pautannya dalam ruangan chat selepas ini. Sila elakkan penggunaan bahasa kesat, maklum balas yang tidak membina atau meninggalkan komen spam. Kegagalan untuk menghormati sesi ini, pihak penganjur mempunyai hak untuk mengeluarkan peserta tersebut. Jadi sesi kita hari ini ialah bertajuk Menggabungkan Tafsiran dan Seni Anda Tersendiri bersama Anniketyni Madian, di mana kita akan menyentuh sedikit tentang pembentukan idea dan proses kerja pengukiran selain bagaimana untuk kekal dalam industri seni kontemporari sebagai seorang pengukir, penjelasan mengenai simposium dan residensi pengukiran dan juga cabaran semasa dan pelan masa depan beliau sebagai seorang pengukir. Jadi sedikit pengenalan tentang tenaga pengajar kita hari ini. Anniketyni Madian ialah seorang artis pengukir kayu dari Sarawak yang memulakan kerjaya seni beliau pada tahun 2008 dengan menggunakan reka bentuk dan corak tekstil kuah kumbu sebagai titik permulaan. Beliau menggabungkan warisan dan budaya dalam rekaan estetik visual moden. Jadi saya ingin menjemput Anniketyni. Selamat petang Annie. Hai. Hello. Hello. Hai, apa khabar Annie hari ini? Alhamdulillah sihat. Sihat ya? Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi itulah kita pun saya harap semua dah makan, dah sedia semangat untuk dengar Annie punya sesi hari ini ya. Jadi sebelum kita mulakan, saya ingin ambil foto dulu dengan semua peserta dalam sesi ini. Jadi saya mohon semua peserta untuk pasangkan kamera masing-masing. Sila lihat kepada kamera, lepas tu saya akan buat countdown kepada 3. Jadi masing-masing boleh senyum, buat gaya tersendiri kalau nak ya. Okey, jadi kita akan mulakan. 1, 2, 3. Lagi sekali ya, kita akan buat 2 kali lagi. 1, 2, 3. Okey, kali terakhir. 1, 2, 3. Okey. So, kita akan mulakan sekarang. Annie, dipersilakan ya. Okey, terima kasih Yana, terima kasih tim Cendana di atas jemputan and terima kasih kepada yang register and join session hari ni, petang ni. And then sedikit, saya nak brief sedikit introduction
mengenai saya ataupun saya punya background, education background. Saya berasal original daripada Kuching, sekarang based in KL. Dan saya education saya pula in fine art and majoring sculpture, artwork yang saya buat sampai sekarang ni lah. So I major in sculpture. Jadi saya harap untuk session ni sebab saya ada record one video untuk share whatever saya punya proses, working process, and I hope you guys enjoy the video. Can we play the video, Yana? Saya Anniketyni Madian, seorang sculptor, contemporary sculptor. Sekarang saya busy prepare one artwork for Swiss Watch Gallery, which mean kita akan ada one collaboration with this company untuk one exhibition dekat Pavilion, Center Court Pavilion next month. And then I think this collaboration juga bagus sebab kita memberi peluang untuk orang lain melihat there is always a good opportunity and a good collaboration between art and corporate people. So because Swiss Watch Gallery is a retail company, so I think this brand, because I nampak ini bukan satu peluang yang bagus untuk kita educate people juga at the same time. And then pada masa tu juga sebelum saya dapat untuk latest client ni, saya pernah collaborate dengan Wolo KL Hotel, and then Four Seasons KL Hotel, and then ada lagi satu dekat one and only Desaru, dekat Desaru. So this big name is actually saya punya very premium client. I am from Borneo, jadi the element of Borneo ni saya banyak lihat since childhood juga. And then bila I flashback balik masa I intern dekat Sarawak Cultural Village, saya berpeluang banyak sangat opportunity kat sana. So I pergi setiap houses dekat sana. So setiap houses ni dia ada rumah Iban, rumah Melanau, dia ada rumah Melayu, dia ada variety type of rumah dekat sana yang bila setiap hari tu I akan aim I nak pergi and I nak belajar something. Walaupun I busy dengan kerja-kerja internship yang lain, tapi I akan curi masa untuk pergi ke sana untuk tengok. Sebab pada I bila ada peluang macam tu, bila internship macam tu dekat tempat yang very semua orang nak pergi, so I ambil peluang tu. I tengok macam mana proses buat pakumbu, original pakumbu, and then macam mana proses buat tattoo. This is very traditional, traditional, dia bukan guna mesin. So ni guna jarum dengan ink saja. So you guys can imagine sakit dia tu macam mana. And then I tengok juga ada a few makcik-makcik ni yang buat original baju yang daripada manit. And until I realise benda tu is very important untuk I yang berasal daripada Kuching to celebrate the culture and then bring the culture into contemporary art. Sebab I nampak benda ni as satu peluang untuk kita naikkan credibility that culture to another level. The process bergelar sculptor, you need to be macam you kena aktif dekat gallery, you know the galleries,
and then you exhibit quite often, and then how I am able to bring the traditional element Pakumbu dalam contemporary art. So this kind of element yang I rasa sangat penting untuk di-highlight, especially for those yang really minat in terms of culture and heritage. I think this is one of the thing yang I rasa one way is to preserve the culture itself. Sebab bila kita bawa the own culture dekat luar international level, the appreciation is so much different daripada kita dekat sini. So I think that is another interesting to highlight how to preserve the element into artwork is also a different way, because some people tengok macam Pakumbu dalam bidang textile is so different. Textile and fashion is, kita boleh tengok the similarity dekat situ is working with pattern. Tapi macam I am the content is Pakumbu, but the expression itself is different kalau you tengok dekat work. So that's how I work dengan that's how I bring Pakumbu dalam I punya woodworking. Jadi I tak buat macam direct translation, direct copy, or because pada I the content is very important. How you as an artist to express yourself based on the content. Jadi I melihat benda ni pada I Sarawak ada banyak sumber yang I boleh gunakan as a work. Jadi one of the element is Pakumbu for now. Sebab ramai yang melihat I element of Pakumbu is the trademark work. Jadi orang tengok I dah boleh kenal based on the element. So I rasa it's very important to highlight that culture. Yeah. Pakumbu ni berasal daripada Borneo, Sarawak. Originally from Borneo, yang digunakan oleh Iban tribe dekat sana. Jadi Pakumbu ni merupakan is a combination of ikat dyeing and backstrap loom weaving. Jadi untuk apa kegunaan Pakumbu? Biasanya digunakan untuk create sacred space at certain ceremonies or festival, because they believe to be embedded with spiritual energy harnessed by the weavers when they capture the spirit of the design and trap them in the blankets. Jadi this element of Pakumbu ataupun the Pakumbu itself, original Pakumbu, is very interesting to learn and very interesting to know how the process. Sebab masa I di Sarawak Cultural Village, I am honored, I am able to see how the process dekat sana. It was original Pakumbu is tenunan. It's not by machine, it's a manual weaving. Jadi that's why I know everything with manual hand, everything manual is very expensive, because we know that everything involved, your energy, your time and your sweat dekat situ. Jadi bila kita bercerita pasal Pakumbu lagi, Pakumbu ni biasa digunakan untuk certain ceremonies lah, tapi pada masyarakat Iban. So that's why pada I untuk mengangkat Pakumbu, this is very interesting. It's not untuk I sahaja, sebab bukan I seorang je yang dah start research benda-benda macam ni. Kita boleh imagine how many researchers yang buat documentary about this element in Sarawak. Jadi it's not local. So kita ada ramai international production team yang sanggup datang terbang ke Kuching to have that kind of documentation dekat sana, because they see the potential yang ada dekat sana, how they get the beauty of the cultural documentation pada masa tu. That's why I am really
grateful and I'm part of the Borneo. Jadi pada I to having this as part of my life, is part of my work. Also I think it's good to educate people also at the same time. Yeah. Pada tahun 2015 saya menerima satu email daripada Luca Desiata. Dia merupakan seorang art agent ataupun art consultant yang berasal dari Rome, which is sebab saya ingat masa tu saya dapat email scam, so saya deny and memang bila saya ingat scam tu memang tak reply langsung, and then until 3 days to 4 days saya menerima mesej yang sama dalam Facebook Messenger. So this guy Luca Desiata, dia bagi link company dia and then proposal sebab dia nak commission 10 artwork untuk his client United Nations based in Rome. So masa untuk projek tu saya tak expect macam dia excited at the same time, tapi you are nervous, and then because you are competing with another 2 artists, senior artists, international artists. These 2 merupakan artis yang besar, jadi saya tak rasa macam saya akan dapat lah. And then so after a week Luca Desiata meeting with the client United Nations, and then finally he came back dengan good news, which is dia cakap kat I, okay Ani, you are the final one that which mean I punya work has been selected untuk represent Malaysia. So requirement diorang ni I kena prepare 10 works untuk dijadikan sebagai satu art as a gift. Setiap country yang menang akan bawa balik my artwork dengan berbesar hati sebab dapat represent Malaysia juga at the same time, and then itu merupakan my first international commission, which is pada tahun 2015. And then so daripada 2015 tu saya dengan Luca Desiata, this art consultant, kita ada a few another collaboration 2016, 2017 and then 2018. Jadi setiap tahun saya memang ada international client dengan Luca Desiata, tapi dengan different annual event untuk art. And then pada masa yang sama juga pada 2016 tu saya diberi peluang sekali lagi untuk membuat artwork as a gift sebanyak 15 pieces untuk art for art consultant dekat Rome juga. Sama juga pada tahun 2017, 2018. Jadi saya bersama Luca Desiata ni based in Rome ni, dia memang very professional guy, very firm with anything. So bila saya di approach this organisation, international organisation, saya automatically kita akan rasa macam you need to do the best, because this opportunity susah kita nak dapat, and then once kita dapat, you just do the best. So daripada 2015, 16 sampai 18, and then saya ada a few client yang saya working on within sampai latest client sekarang. Okay, untuk ideation dalam merangka sebuah karya, untuk saya punya artwork, so kita akan start of course daripada proses. So proses sketch, and biasanya saya memang best friend dengan sketchbook. So bila
everything ataupun anything yang saya tengah fikir untuk buat artwork, so I akan sketch whatever banyak sekali pun I akan sketch dekat sketchbook. So sketchbook is merupakan saya punya second brain. So bila kita dah sketch and then so everything dekat situ kita akan tulis material apa nak guna, size apa nak guna, and then the thickness of the wood, and then finishing macam mana, colour apa, everything. So because the whole process pada saya is the main thing untuk I punya untuk siapkan satu artwork. So bila dah start daripada sketch, and then kita pergi to find the raw material. Raw material pula kita biasanya I punya best friend is pergi hardware. So bila kita pergi hardware ni, kita pergi I ada a few favorite hardware lumber shop dekat Singapura, Jalan Welfare, and then ada juga dekat Ampang, ada juga dekat Puchong. So I ada ramai supplier untuk kayu, and then untuk epoxy pula susah nak dapat kat sini. Jadi saya ship out from the state. Jadi itu another expenses untuk kita fikir jugalah. Dalam proses untuk menyiapkan sesuatu artwork, of course kita ada banyak cabaran. Contoh cabaran bila kita dah dapat collecting material, and then contoh macam kayu kita kena tahu kalau kita beli kayu ni kita nak jenis yang macam mana, kita nak tebal macam mana, kering ke tak kering kayu. Jadi kalau macam kita beli kayu, international kayu, kita kena faham the element ataupun dia punya ciri-ciri yang terdapat dekat kayu. And then kalau macam untuk epoxy resin pula, saya memang dah banyak eksperimen dengan this kind of material, especially epoxy resin, sebab dalam pemilihan epoxy resin sangat penting sebab studio saya is indoor bukan outdoor. Jadi kita nak working with one material yang tak bagi hazard dekat kita semasa bekerja. Jadi you punya health is very number one, and you punya safety is number one juga. Jadi these two is very important bila bekerja ataupun working with this sensitive material, especially yang sensitif dengan our skin. Jadi macam epoxy resin, saya dah try banyak brand, dah habis beribu untuk kita buat eksperimen yang hasilnya yang dapat memuaskan hati saya bila dapat satu brand tu, and then saya sanggup pergi US. So saya dapat brand ni yang saya nak ni, and then the best quality, the best epoxy resin yang saya dapat is to ship out daripada kita cari outsource dekat luar. I ship out daripada New York City. So daripada situ banyaklah cabaran dia, and then cabaran dia financial of course, and then second kita nak dealing between US and then our border Malaysia pun susah juga. It's not easy if you nak beli this kind of control item dekat Malaysia. Bukan senang lepas macam walaupun you ada duit, you nak bayar, you want to get the material, and then dia tak sesenang macam tu. So you have to deal with someone yang ada experience. Contoh macam tauke yang biasa bawa ataupun import epoxy resin from international ni, ataupun dia yang ada liquid license, because you need to have that liquid license untuk bawa epoxy resin ataupun control item liquid dekat Malaysia. Sama juga macam kayu, if you tak ada lesen
balak, macam mana you nak import kayu daripada luar nak masuk Malaysia juga. Sama je proses. Cuma cabaran dia pada I, you kena, because everything is duit. So you kena ada very strong financial. I sangat menyimpan duit untuk beli my own material, because the material cost itself is dah very expensive. Jadi daripada raw material, and then kita pergi dekat cabaran macam bila I sebagai seorang perempuan yang bekerja physically, bekerja maskulin, bertukang macam ni kan, jadi I need stamina every day, because kalau tak ada stamina memang work tak siap, because you punya mental kena strong and you punya physical kena strong juga. So that's why I am start balik training Muay Thai, because of I need stamina every day untuk dalam menyiapkan satu work. Walaupun dekat studio saya ada assistant is buat kerja dia, so I kena buat kerja sendiri juga. Jadi kalau dealing dengan kerja-kerja berat macam ni, you memang kena ada very good stamina, very good muscles to lift up artwork ke, in case kalau you punya assistant tak ada. So in case scenario kalau macam I terpaksa bekerja seorang, so I need to deal everything alone, so I kena buat macam tu. So I kena get myself ready untuk get the work done. Jadi biasanya bila you punya physical memang penting, and you punya mental pun kena penting. You tak boleh nak stress dalam buat work. Walaupun orang tengok your work is very stressful, tapi you as a sculptor yang buat work, jadi yourself je tahu how stressful your work. But bila you buat work, you tak stressful, but you are fun to do that, because you ada proses and you ada sistem how you nak siapkan work, because you seorang je tahu macam mana you nak siapkan your work. Jadi cabaran-cabaran kat situ is, I think, to liaise with your assistant, you need to transparent whatever direction yang you nak your assistant tolong on your side. Jadi daripada production, and then kita pergi dekat cabaran untuk handling machine. Jadi untuk handling machine ni bukan senang juga, because handling machine pada I is my routine, because every day I dekat studio working, buat work. So I practice benda ni every day sampailah sekarang. Jadi bila handling machine ni bukan sesuatu yang mudah, and you need to have a basic knowledge. So bila handling machine ataupun equipment yang very advanced, contoh macam table saw ke, contoh macam bandsaw, so macam I punya equipment biasanya bandsaw, I punya mainly machine yang I guna untuk potong pattern. So memang I jaga, memang I kena tahu how to maintain, memang I kena tahu how to tukar blade bila patah. So this kind of issue yang you kena faham bila ada satu equipment ataupun handling one machine. So it's not because you pandai tahu guna je, and then bila rosak you tak tahu nak maintain, jadi nak tukar ke whatever. So daripada machine juga you kena faham another hand tools macam grinder, macam sander, and then I tak banyak hand tools, cuma I biasa I punya main is a bandsaw machine lah. So daripada machine juga, and then bila kita, another cabaran is bila kita handle
size yang besar and heavy, and ini merupakan banyak cabaran sebenarnya yang I dah facing bila I working alone dekat studio. Kalaupun work besar macam mana pun, I kena faham the system untuk I bekerja supaya I tak sakit belakang. So you kena faham, you larat ke tak angkat, and you kena macam you kena tengok yourself juga, your own capability untuk angkat something. So if you tak boleh nak lift up something, you better jangan. Sebab benda ni akan get yourself injured lah. So I banyak that kind of experience. I rasa being as a woman sculptor, contemporary woman sculptor dalam Malaysia, bukan sesuatu yang senang untuk saya achieve. Jadi bila orang tengok I as a prominent dekat Malaysia, I didn't see myself dekat situ. Sebab everyday pada I, you ada learning process sendiri, you ada something yang you nak belajar. Mungkin bukan dari segi art, mungkin about your life. Jadi pada I tu is not everything you nak jadi sculptor is not you belajar art saja. So you have to understand the whole situation, the real world. Jadi pada I untuk I think the word prominent I think is not suitable yet, tapi pada I is to be relevant dalam industry is very important. Jadi untuk being relevant pada I as a sculptor, I melihat opportunity as a sculptor and peluang banyak dekat international. So bila I started myself, push myself dekat luar, and then I banyak dapat menerima invitation daripada luar juga, and bila I dah start pergi sana, so I see myself and I see the industry and I see the opportunity dekat sana. Terlalu banyak, terlalu luas. Jadi I tak limitkan myself dengan Malaysia saja. Jadi I am open myself to international. Sebab bila kita dah sampai that one level, international level, kita akan faham and kita akan because you are wanted to go more. You want something, you want to be consistent dalam your punya career. Jadi how you maintain yourself in your career is very important. Sebab ramai young generation sekarang yang nak jadi artis, it's not just like you nak jadi artis sesenang macam tu. So ada banyak macam even macam I pun ada banyak cabaran yang is very tough, especially you a woman and then dalam sculptor yang ramai lelaki, and how do you conquer your own energy to it's not to compete, it's just to place yourself in industry. And also you kena tahu art collectors, and you kena tahu art writers, and you kena tahu art curators, and then galleries sekarang dah ada banyak. And then I think our industry is art contemporary industry during pandemic is growing. I can see that's growing. And then I think alhamdulillah for people yang survive, yang struggle, we are helping whatever we can. And then macam apa ni, because our contemporary art is kita ada ramai yang artis, kita ada ramai artis. Jadi kita tak nak macam the industry is slowing down during pandemic kan. First thing, masa I always expect and I see is susah to maintain, is susah being a sculptor dekat Malaysia. Sebab kita ada collector tapi kita tak ada ramai. Jadi how to survive, how you survive. Jadi
I bila dapat peluang pergi kat luar, because I believe ada opportunity dekat luar tu for you. Jadi bila I keluar, I dah start nampak benefit dekat situ, and then you try to develop your CV, your portfolio is very important. And then bila kita balik dekat Malaysia ni, orang akan tengok you punya CV, you pergi mana, you exhibit kat mana. So that is your value to value your work. Okay, pada how to sustain yourself dalam industri is very important, rather than you just macam being one hit wonder, and then you meletup hari ni and then you senyap 2-3 tahun lepas tu. Pada you need to macam how I maintain myself, how I sustain. Because as a sculptor, you kena ada space. You tak boleh nak share dengan orang, because you banyak benda, banyak sangat equipment, and you need very big space. Especially, it depends on what kind of material you kerja, and depends on what kind of sizes you kerja. And then even though you are working with a very soft material macam kain ke, but still you kena ada space untuk you punya creation untuk bekerja. Jadi to having space is very important, and then financial, you kena jaga financial, because kalau macam I yang kerja kayu macam ni, yang kerja dengan epoxy resin, kerja dengan metal, stainless steel, this kind of everything is cost. Jadi I memang kena pandai jaga I punya financial, memang jaga, and then I tak nak nanti I tak ada duit, I tak boleh nak buat work. Jadi I tak nak tersekat dekat situ. Proses ni, I punya working process makan masa kadang sampai setahun untuk satu work, kadang sampai 6 months untuk prepare to get the solid work, and then tak senang. Dia bukan macam overnight punya kerja. So I fikir benda ni macam if you want to produce a better work, a very good work, so you need to get everything solid, to get your material is secure nicely, and then to get the work ready. Yang sebab kita kena fikir daripada finishing part, technical part, and then the installation part. My working process is banyak and makan masa, and then it's difficult and very complicated process. Jadi pada I, for those yang not really understand how I punya working process, I think it's very good for them to understand and watch this video. So I think they can learn a little bit about how my working process look like. Yeah. Terima kasih Annie untuk perkongsian yang memang sangat menarik sebentar tadi. Jadi saya rasa mungkin ada daripada audiens kita juga yang mungkin tertunggu-tunggu untuk tanya soalan kepada Annie. Jadi kita akan mulakan sesi soal jawab. Untuk sesi ini kita akan buka kepada hadirin untuk tanya terus kepada Annie secara langsung. Jadi siapa-siapa yang ingin ajukan soalan boleh ke bahagian reaction di Zoom, di bawah panel tu akan nampak bahagian reaction. Boleh tekan butang raise hand kalau anda ingin kemukakan soalan, dan nanti saya akan panggilkan nama penanya lah ikut turutan. Jadi apabila nak tanya soalan tu, saya minta hadirin untuk tolong pasangkan kamera, and also untuk unmute untuk tanya soalan anda.
Jadi kalau tiada soalan lagi, mungkin saya boleh mulakan dululah sebab kami pun ada soalan tersendiri juga bila tengok video Annie tu kan. Memang sangat menarik lah, macam-macam sebenarnya saya nak tanya. Jadi untuk memulakanlah dulu, saya sendiri sebenarnya nak tahulah dalam mengambil corak puak kumbu dalam ukiran ni, adakah Annie masa Annie mula untuk belajar masukkan elemen ni, Annie sendiri perlu belajar macam mana untuk tenun puak kumbu tu sendiri atau bagaimana? Macam mana, boleh ulang tak? Tak. Soalan. Okey, maksudnya masa Annie belajar untuk masukkan elemen puak kumbu dalam seni ukiran Annie tu, adakah Annie sendiri perlu belajar macam mana nak tenun puak kumbu tu? Okey, sebenarnya tenunan puak kumbu ni saya experience masa intern dekat Cultural Village 2019. Jadi before, sebab saya dah start bawa elemen puak kumbu lama dah. Jadi nak kata saya part of the kena belajar dulu tak, tapi kita melihat sebab saya original daripada sana kan, so saya nampak this is very important untuk kita bawakan the element traditional yang lama masuk dalam contemporary art. Tapi at the same time, untuk saya enhance the value, kita also kena tahu the everything, the how to tenun and siapa. Biasanya makcik-makcik I suka tengok yang original, menenun original puak kumbu original ni kan. Biasanya dekat Sarawak Cultural Village tu memang ada yang I boleh pergi free sebab masa tu I staff kat sana. So masa rehat je I akan ponteng lah masuk rumah ni, satu rumah I belajar tengok. Jadi it's a peluang untuk saya sendiri nak belajar juga. Jadi and susah untuk kita nampak benda ni dekat mana-mana. Jadi sebab dekat Sarawak Cultural Village ni the only places yang because of Sarawak Cultural Village, dia tempat untuk pelancong yang datang kat Kuching, especially memang tempat tu very famous. Biasanya orang Semenanjung akan datang sana untuk experience whatever culture yang ada dekat, ataupun etnik yang ada dekat Sarawak. Yeah, so that's why it's very, pada I lucky to intern dekat sana masa tu. Okay, lagi satu Annie. So berbincang tentang macam mana Annie mula kan. Jadi obviously seni ukiran ni banyak-banyak medium lah yang ada. Tak semestinya kayu, mesti ada juga bahagian-bahagian lain yang mungkin ada lah medium jenis yang lain. Tapi macam mana Annie sendiri boleh tetapkan bahawa medium kayu ni ialah medium untuk Annie? Macam mana Annie boleh tahu ataupun macam bahawa seni kayu ni lah sebenarnya memang paling sesuai untuk Annie? Okay, macam ni. Masa saya dekat universiti kan, so kita di-expose dengan banyak material. Jadi saya pernah try welding, saya pernah try casting, saya pernah try resins. And then bila kita dah experiment and explore banyak material, and then bila kita keluar daripada graduate daripada, and then kita slowly to develop benda ni, dia slowly dia akan rasa macam you akan sing dengan one material. Jadi bila I started dengan kayu, masa degree pun I ada buat work kayu and also ada juga buat welding. Jadi dia macam ada you dengan material is chemistry. Dia boleh, walaupun orang tengok you kerja penat, berpeluh hari-hari buat work kan, tapi you yourself yang faham the chemistry you dengan your material. Because bila I, even sampai sekarang pun, if I working with one material macam kayu, now I'm working dengan epoxy resins, so kita ada macam contoh bila kita buat work kan, dia akan rasa macam kalau tak ada mood memang tak akan jadi tau. So that mean you kena give and take yourself dengan material. So that's why I ambil masa untuk add on new material sekarang. Dulu macam dulu I tak buat epoxy resin, tapi I do research pasal epoxy resin because saya nak tahu benda ni
okay ke tak, suitable ke tak, and then mahal ke tak. So benda-benda macam ni, dia bukan simply macam oh sebab result dia cantik, oh result dia macam ni, tapi macam mana the process. So pada saya, proses working process untuk kita dapat chemistry with one material is very important. Yeah. Okay, menarik. Lagi satu kan, Annie, so bila kita bercakap tentang elemen puak kumbu ni kan, ada tak elemen-elemen pada puak kumbu yang pada Annie mesti wajib dikekalkan dalam seni ukiran Annie? So bila Annie buat corak ataupun Annie fikirkan tentang inspirasi corak dan sebagainya, ada tak certain elemen pada puak kumbu yang memang mesti kena ada? Ataupun pada Annie anggap benda tu sebagai puak kumbu tu hanya sebagai kira macam inspirasi, jadi benda tu tak terbatas. So bagaimana proses Annie memikirkan tentang seni corak ni? Okay, kalau macam corak Pokumu ni kan, saya tak limitkan dengan satu section. Contoh macam flora fauna ke, and then ada animal pattern ke. Tapi pada I, because kita expression tak copy direct the element pattern kan, jadi saya open myself, tak limitkan untuk satu. Jadi bila saya berkarya tu, saya mixkan every pattern. So senang untuk saya faham the process. Yeah. Okay, baik. Ni soalan daripada Sarah pula. Macam mana kalau Annie nak guna jenis kayu tu, macam mana Annie memilih jenis kayu tu? Apa kriteria daripada Annie? Macam mana? Sorry? Untuk seni ukiran Annie kan, macam mana Annie memilih jenis kayu tu? Jenis apa yang Annie guna dan apa kira macam kriteria pada kayu yang Annie akan gunakan untuk seni ukiran? Okay. Biasa kalau macam kayu, sebab kayu ni ada type kayu yang macam expensive, lepas tu dia ada yang very light kayu, dia ada hardwood. Jadi biasanya saya suka tengok, I kena tengok the finishing bila work tu dah ready, dah cat finishing semua, and then I nak dapatkan finishing tu. Sebab bila kita bekerja dengan kayu, especially pattern, sebab kita tak nak nampak macam, sebab ada satu kayu ni dia satu je colour dia. Bila I bekerja dengan kayu yang ada variety tones, is very interesting untuk kita balancekan the pattern and the space. Sebab patterns dengan artwork kita kena ada kontra. Itu untuk I punya artwork lah. Masa Annie mulakan seni ni kan, adakah Annie lihat kepada seseorang, mungkin ada figure pengukir yang bagi Annie ialah seorang yang beri inspirasi kepada Annie dalam ukiran kayu, ataupun adakah Annie mungkin lihat kepada pengukir yang gunakan mungkin medium yang lain-lain sebagai inspirasi kepada Annie? Okay, big inspiration pada saya is Zaha Hadid. Zaha Hadid, the architect. Saya tak tahu kenapa bila saya tengok dia, saya pergi contoh macam sebab dia architect kan, so kita pergi, contoh macam saya pergi Seoul, dia ada satu the big building, wave building, and she's someone yang very saya sangat admire sampai sekarang, because of it's not because of whatever yang dia buat. Sebab I'm sure dia ni ada proses yang kita nak faham. Macam I suka tengok orang macam ni kan, dia ada disiplin, sistem working dia sendiri tau. So dia, kalau dia boleh jadi that big woman macam tu, yang very terkenal, and then pada I memang benda ni memang bukan something yang senang untuk kita macam, oh dia boleh jadi macam tu, dia boleh buat macam tu. The process tu yang I suka pada dia bila I tengok dia, Zaha Hadid, and then ada seorang lagi, Lois Nevelson, one of saya punya artist inspiration. And also ada juga, I banyak refer sculptor background engineer, sculptor background architect. So these people banyak inspired
how they work, sebab work ethic dia orang ni lain tau. Dia sangat berbeza. Very interesting untuk saya understand the whole process. Okey, baik. Kita ada satu soalan daripada chat box tu, daripada AS Chan yang dia bertanya, other than the Puakumbu team, what are other sources of inspiration for your works? Ada tak inspirasi lain selain daripada Puakumbu? Ada. Since sebab I just had a baby last year, baru dapat seorang baby last year. So yeah, so the team is not about the team because people tengok myself, Puakumbu is signature. So the signature I carry on sampai sekarang. So I tak remove that daripada work. So whatever yang I bawa is macam contoh macam sekarang I am prepare artwork and the theme is folklore, Sarawak folklore. So how I nak interpretation daripada artis sendiri through that theme. So work ni akan next year akan release. So there's it's not only Puakumbu. Puakumbu is people tengok I as a signature. Yeah. Thank you. Siapa tanya? Ya, AS Chan ya. Okey, kita ada soalan daripada AS audience Chan juga, Nurul Naziha Budiman. Boleh unmute dan tanya soalan? Unmute ya. Assalamualaikum Cik Ani dan moderator. Saya Nur Nazira dan pelajar Unimas. Saya nak tanya, kan Cik Ani cakap tadi ada yang suruh Cik Ani buat artwork untuk hadiah. Kos pembuatan tu Cik Ani sediakan dulu ataupun yang suruh membuat tu sediakan untuk Cik Ani? So Cik Ani akan beli barang guna kos yang diorang bagi. Itulah soalannya. Kos tu Cik Ani sediakan dulu ataupun orang tu yang sediakan? Okay. Biasanya kalau commission artwork macam ni, ni kita panggil commission artwork. So commission artwork biasanya kita akan ada agreement first, agreement. So kita akan ada, bila ada agreement, whatever yang kita sign untuk saya punya part and then client punya part, contoh dekat room. So kita akan ada kat situ berapa value. So dia akan letak kat situ berapa persen. So the transaction biasanya untuk saya, untuk based on project, biasanya 60% first and then 40% later once client dah receive artwork. So whatever cost, biasanya client akan memang dahulukan deposit because of why deposit? Because kita nak lock the project. So that means it's confirmed. So kita tak ada nak buang masa ke tempat lain. Bila client tak bayar duit ke, anytime dia boleh cancel kan. So benda ni akan bazir masa kita juga sebab benda tak confirm. So yeah, harap menjawab soalan. Okey. Terima kasih Nur Nazira. Jadi kita juga ada soalan lain daripada audience melalui chat box daripada Nur Aina Madia Muhammad Esmadi. Dia bertanya, in many of your works, which one takes the longest time to complete? Which one? Which one? I baru habis. The longest is 16 feet. The height is 8 feet. So it take me dalam 6-7 bulan lebih, 8 bulan. Ya. Baru siap last awal tahun hari tu. Jadi ni kira artis yang paling besar yang Annie pernah buat lah setakat ni, right? Wah, okey. Okey, ada soalan seterusnya daripada Angeli NG. Dia tanya, selain Puakumbu, ada tak cuba elemen lain selain Puakumbu, elemen dalam Sarawak juga, dan bagaimana nak tahu elemen Puakumbu tersebut sesuai digunakan semasa berkarya? Okay, dia macam I cakap tadi, dia macam based on theme. Contoh macam I punya solo, I ada theme folklore Sarawak. So I tetap ada maintain kan the element of Puakumbu. So element Puakumbu dia
based on the each artwork ada story. So untuk solo, I ada satu work ni dia ada different element of Pakumbo. How I tengok benda ni sesuai is based on how you interpret through you punya work. So benda-benda macam ni akan datang masa working process. Okay. Thank you Angelie. Jadi maksudnya dalam working process tu sendiri adalah kalanya yang Annie mungkin fikir, oh bila Annie dah tengok work in progress ni mungkin ada sesuai elemen yang lain. Mungkin tak semestinya akan ikut plan Annie masa mula-mula tu lah. Betul, Oh, betul. okay, Sebab okay. plan kita contoh macam kita daily plan pun kadang kita ada plan yang tersasar kan. Jadi untuk artwork solo, I tak boleh limitkan myself dengan one plan. So I kena ada at least 5 plan. Kadang bila kita bekerja dengan different material, kadang I plan macam ni tapi tak sampai I punya expectation. So I kena switch another plan. So I kena berfikir macam tu untuk dapatkan balance lah. Tapi selalu dalam commission work mesti diorang akan approve dululah apa ni kiranya macam corak yang Annie propose dulu, diorang akan approve dulu baru Annie akan buat, ataupun kalau ada changes lain dan iteration process lah kira. Yes. Dia sama je macam tu. Okay. Ada lagi satu soalan daripada Liu Jiazi. Salam dari Kuching, kami pelajar Seni Halus Unimas. Nak tanya, adakah Cik Ani melihat bentuk karya ukiran kayu ini sebagai presentation ke tahap international untuk Puah Kumbu? Hai Liu. Okay. Nak explain Semenanjung ke Kuching ni? Dua-dua lah. Okay. Untuk saya melihat woodworking, especially benda ni sebenarnya kita boleh bawa international level tau. Sebab kita tengok appreciation bila pergi luar tu sangat-sangatlah lain, sangat lain. Jadi bila kita bawa Pakumbu element kan, kita explain for macam foreigners kat luar, international people kan. So diorang ni keen to know dari mana, apa benda ni. So it's not macam simple working. So sebab bila kita dah pergi international, kita akan jumpa orang yang lagi advance untuk woodworking punya apa ni, memang dah dalam industri dah puluh tahun. Even saya masa saya pergi Nevada pun saya jumpa senior artist woodworker daripada US, and then we meet there, and then we have a sharing session yang macam sebab kadang bila kita travel kita nak dengar apa insight daripada dia. Kadang even though kita bekerja woodworking sama, tapi the thoughts is different. Kita punya cara kerja memang tak sama. Jadi kalau nak kata presentation ke tahap international ni memang boleh. You nak pergi mana pun you boleh. That's why I cakap bila I see myself mula-mula dalam industri, I tak nampak I kena pergi luar, I kena push myself kat luar. Masa tu I tak ada option. I kena build up my CV dekat luar. Jadi bila you dah started main market dekat luar, and then you dah dapat you are slowly being recognized dekat luar dengan klien dekat luar. So your CV is upgrade. So update dengan even though your client juga update juga daripada situ. Jadi pada I very important untuk you tengok, jangan tengok local market je, you kena tengok dekat atas. And you tak boleh tengok macam expectation orang dekat sini is different, tak sama. So you kena tengok another side juga. You kena, pada I, you kena tengok every angle. Mana yang you rasa sesuai you nak push yourself. Ini untuk just a follow up lah, sebab ini mention tadi expectation local punya klien different kepada international. Perbezaan tu macam mana sebenarnya? Okay, perbezaan dia macam biasanya dia akan macam underestimate tau. Sebab perempuan kan. Ya, kalau macam kita pergi international, pergi US lah contoh, kita pergi US, ramai sangat worker perempuan sana, memang hardcore, memang lagi power. Tapi kalau macam
kita kat lokal, kita jarang and kurang ada orang macam ni. Jadi bila sebab tu bila I cakap expectation tu, orang sana lagi advance. Even though kita punya hardware dekat sini pun very susah nak dapatkan certain equipment yang I nak. Biasanya I akan ship daripada state. That's why sebab even expectation dekat sini, that's why bila I cakap I nak push masa dekat luar, bila I dah ada upgrade I punya CV, I dah ada strong client base, I dah exhibit kat mana, I dah pergi symposium dekat country mana, I dah pergi residencies dekat mana. So this kind of whatever yang you dah experience kat luar, bila you jumpa orang dekat lokal, orang nak cakap apa, we can answer senangly benda macam ni kan. And then pada I, yourself kena confident untuk push yourself kat luar. You tak boleh nak harapkan orang kat sini untuk suap you whatever you want kan. Tak dapatnya. Susah. Okay, ada lagi satu soalan kan. So berkaitan lah dengan apa yang Annie sebut tadi tu. Jadi Annie sendiri akuilah memang ada cabaran lah sebagai pengukir wanita kan, disebabkan persepsi di sini kan. Jadi macam mana Annie hadapi persepsi tu? Adakah Annie macam ada mungkin ada mindset ke, ataupun macam mana Annie sangkal persepsi yang bahawa wanita pengukir boleh ke tidak dan sebagainya lah. Macam mana ya Annie? Macam mana? Ulang? I tak dengar sangat. Oh, okay. Unstable. Internet unstable. Okay tak. Saya tanya sebab Annie sendiri akui bahawa Annie hadapi cabaran lah sebagai pengukir wanita dekat sini disebabkan persepsi kan. Jadi macam mana Annie menyangkal persepsi tu? Okay, menyangkal senang je. Dia bila you dah dalam industri kan, you industri yang ramai lelaki, and then you the only woman, Muslim woman, and then you are from Borneo, and then you buat sculpture. Jadi bila you dah start dah ada strong background, dah ada strong CV, and then our media coverage dekat Malaysia ni pun dah started to promote yourself, and then benda ni akan develop every year tau, every year. So benda ni kita tak kejar, tapi benda ni akan datang slowly sebab kita nak build up kita punya strong base platform ni untuk as strong as I can, untuk orang convince bila bercakap aku buat benda ni. Tak percaya ke? Selalu benda-benda macam ni lah kan. Orang akan tanya betul ke kau buat ni? Selalu macam tu lah. Ya. Okay. Soalan seterusnya daripada Kian Esbu. Dia ada bagi komen sikit kan. As an anthropologist of art and museologist, I have enormous respect for your genre of artwork and ethnographic museums. My question number one, how do you ensure the traditional heritage and identity of Borneo are not lost in contemporary media and techniques? And number two, heritage is not static and will evolve. So how do you interpret or express the contemporary values of Borneo heritage through your current artworks? Okay. How do you ensure the traditional heritage and identity of Borneo are not lost in contemporary media? Okay. Questions one. Okay, normally I biasanya kalau tengok benda ni how kita nak prevent the element. Biasanya kalau I tak go through the pattern, I akan go through the colour of the pattern. So these two things. Sebab I tengok benda ni macam I cakap, I tak boleh copy directly Pakumbu because it's based on because I don't want to copy. It's just I punya content of artwork behind, because the artwork itself is I punya translate whatever yang I translate daripada element. So how to preserve? How I preserve is based on that. So I tak macam because I know to ensure the traditional heritage and identity of Borneo, because I bukan historian. So historian dia the fact dia. So you are contemporary art. That's how you for me that's how I
interpret myself through sculpture punya element. So that's why it's very important to highlight is the theme of Pakumbu is just artwork content. So the finishing product, the artwork final is totally different. Yeah. And then the second one is heritage is not static and will evolve. So how do you interpret and express the contemporary values of Borneo heritage through your current artwork? Okay, for second questions, biasanya kalau macam I punya current work sekarang totally dah different. Bila I dah add new material macam stainless steel, epoxy resin. So this kind of material, how I berfikir sebab this material dia akan represent whatever shape or whatever pattern yang I nak buat untuk next project. Even though the color also, because my previous work is more monochromatic and now it's more vibrant, more colorful. So I as a contemporary artist, I tengok this thing is very important sebab you tengok current situation now. So you nak your work is progress. Yourself is progress. So that's why I tak limitkan myself dengan satu elemen macam satu color monochromatic. So I as an artist yang buat work pun I tak nak dalam situation safe zone. So you as an artist, you need to keep your thinking your process is more and more sebab you tak boleh selesa sangat dengan satu situation. Yeah. Thank you, Kian. Okay. Soalan seterusnya daripada Candy Method. Dia tanya, hi Annie, nombor 1, which is your favourite artwork? Apakah cerita di sebalik inspirasinya? And then kedua, karya mana yang menonjolkan Annie sebagai artis masa mula dikenali ramai sebagai pengkarya seni? Candy, my classmate. Hi Candy. Okay. Soalan first, which one is your favourite artwork? Okay, my favourite artwork, susah lah, nanti bias lah jawab soalan ni. Okay, I boleh jawab macam ni lah. Okay, which one I think the most interesting work in progress, I boleh cakap. Most interesting work in progress is work I yang panjang is 16 feet, the seminal work. Sebab masa I buat work ni, I baru habis bersalin, baru habis confinement. So whatever mood masa tu, I melihat myself sebab kita lepas beranak kan, so I akan rasa macam boleh ke nak siapkan 16 feet, bukan kecil, besar. Jadi the possibility pada I masa tu is dia jadi emotional tau, bila you nak siapkan work and then at the same time you ada baby nak kena jaga, and then how I see myself untuk siapkan satu work tu pun kena tengok juga. Sebab kalau macam 16 feet punya work, inspiration dia through masa I pregnancy tu. Sebab I pregnant, I buat work, still buat work masa pregnant. I stop 8 month plus, baru I stop buat work. So it's 2 weeks before I deliver baby. Jadi inspiration through that work, even though inspiration and also working process is very mahal untuk I, untuk masa prepare work, the monumental work yang besar tu. And then second soalan, karya mana menunjukkan Ani sebagai artis semasa mula dikenali ramai sebagai penggemar. Okay, work ni masa I tak ingat lah. I think I rasa masa I start residency dekat home. Residency dekat home, masa tu sculpture, sebab saya masa tu the only sculpture yang resident dekat situ. Jadi bila I start, because masa tu home tak ada, only supply I
tak ada equipment langsung, dia just bagi satu mesin je. Jadi whatever mesin yang I bawa sendiri punya mesin. Jadi I try my best to spend 6 months masa tu residency kat situ. And then ada solo show. Kita pun tak expect macam, sebab bila solo ni sculpture artist, dia tak boleh kita expect orang akan beli semua, tapi yang mahal is the experience and the process, because masa tu saya melihat benda ni is to build up your platform, sebab you kena tengok yourself masa tu macam tu, you tak boleh berangan jauh sangat. Jadi bila dah slowly progress, kita upgrade kita punya everything lah, kita punya platform kita akan naik sikit every year. Thank Candy. Terima kasih. Soalan daripada Aiman Roslan. Dia tanya apa pandangan Cik Annie terhadap hala tuju seni ukir kayu dekat Malaysia? Apa pandangan seni ukir kayu? Okay, I think dekat Malaysia kita ada traditional woodworker, kita ada geng-geng yang pioneer woodworker. Kita ada ramai dekat Malaysia ni, kita ada ramai yang dekat Terengganu, and ada juga some of my friend daripada Terengganu yang memang traditional woodworker punya ni lah, seni ukir kayu ni. Tapi pada I, pandangan hala tuju is actually, kalau kita nak compare dengan contemporary art ni tak sama tau. Jadi dia pada I woodworking traditional, dia ada dia punya crowd. Contemporary dia ada dia punya crowd. Jadi kita nak compare pun kita tak boleh. Sebab benda ni kita nak samakan level orang tak sama. Jadi untuk yang pioneer is dia ada dia punya peluang dia. Macam saya sendiri, saya ada zaman saya is different. Zaman orang ni different. And zaman young generation yang bawah I lain. Jadi kita kena tengok sebab setiap tahun ni pengalaman dia ataupun peluang setiap orang ni lain. Jadi how setiap artis ni ataupun how setiap pengukir untuk push dia diri sendiri ataupun dia nak maintain dalam safe zone, ataupun sebab kita dah dapat opportunity ni kadang around the world, kadang kita tak tahu mungkin tahun depan dia pergi London, mungkin work dia exhibit dekat New York, kita tak tahu. Kadang benda ni sama macam masa I dapat project Rome, because I didn't expect langsung I akan dapat benda ni. Jadi bila dah dapat benda macam ni, it's membuka mata ramai orang. So you are going somewhere. So itu I punya pendapat lah yang I tengok. Thank you Aiman. Okay, terima kasih. Soalan daripada Yu Chi Kam. May I know the brand of epoxy resin that you will recommend? So ini soalan a bit more technical lah. I think this, I susah lah nak beritahu. This is my secret. Sorry. Trade secret ya, sorry ya. I think what I can recommend is if you not working with epoxy resin, you can study you buat work macam mana, and then you tak boleh macam okay I nak buat macam ni. You kena tahu some epoxy resin dia ada variety finishing. Dia ada yang dia akan lama-lama dia akan crack. So dia ada certain epoxy resin ni, dia ada juga dia tak boleh mixing with specific pigment. Jadi you nak buat, and then baru you pergi research on that. Sebab you tak boleh macam okay I nak buat epoxy hari ni guna resin. Tak boleh macam tu. Even though for myself, I study for epoxy resin 3 years, 4 years to experiment whatever yang I nak, the finishing yang I nak. Yeah. Thank you Ye. Okay. Yeah, betul lah.
Soalan daripada Anissa Aziz. Salam, hi Annie. How do you engage yourself with the art of with art making and the work in progress, especially after having a baby? By the way, I wish you all the best. Hi Anis, lama tak jumpa Anis. How do you engage yourself with the art making and the working progress, especially after having baby? Okay, benda ni is very important. The artist kena ada disiplin, kena manage time, kena pandai manage time. Macam I bila dah ada baby sekarang, I treat masuk studio macam pergi office. So I akan ada kat studio pagi sebab I punya anak ni bangun awal. Jadi dia bangun pukul 5:30 pagi. So which is bagus jugalah. So I prepare dia, get her ready, hantar nursery, and then lepas mandi. So I akan hantar dia pergi nursery dalam pukul 7, 7:30 macam tu. So daripada 7:30, so I terus off pergi studio. So I lagi suka berada dekat studio awal pagi because I love working energy masa pagi tu. Because bila dah tengah-tengah hari ni kita akan dah start penat cepat. Jadi bila I manage masa macam ni, sebelum I having baby pun sama, I slowly discipline myself. Sebab bila kita ada komitmen, contoh macam ada projek kena siap, that means kita dah ada timeline, kita dah ada benda yang dah confirm you kena deliver. And then contoh macam ada exhibition ke, and then sometimes they have deadline yang kita nak kena follow. Jadi I selalu motivate diri sendiri, janganlah delay kerja, jangan. So especially bila dah ada baby ni kan, dia lagi your time ni tau. So you tak boleh simply wasting your time macam tu. Jadi even though if I dah start working macam seminggu Monday to Friday, itu after having baby lah. Monday to Friday I akan dekat studio. And then before having baby, Monday to Sunday I akan dekat studio. So I don't really social banyak sangat. Jadi because if I nak lepak-lepak pun I akan cuti sehari, so I can spend the whole day. So that's how I discipline myself. So I dah nak macam tapi ada jugalah kawan yang mengajuk kat kita ni sebab kita ni macam kerja memanjang je kan. Tapi what to do, that's how I work. So I really sangat pentingkan masa. I sangat disiplin kalau in terms of kerja. So that's why bila assistant I datang lambat, I akan bising. So I nak they train benda ni daripada umur diorang muda. Sebab kalau tak train daripada muda susah kita nak develop benda ni. Ya. Yeah. Okay, working progress. Kita benda ni nampak benda ni akan develop tau. So lepas having baby ni memang akan nampak benda ni develop. Ya. Yeah. Okay. Thank you Anis. Terima kasih. Jadi soalan daripada Carriers Miao. Bagaimana cara Cik Ani motivate diri atau generate idea secara konsisten setiap hari, atau boleh tak kongsi daily routine as an artist? Wah, ini semua memang soalan yang kepada aspiring artist lah. Hi Carriers. Okay, biasanya macam saya cakap tadi, rutin saya bila dah bergelar ibu ni kan, saya akan bangun awal. Saya akan motivate diri bangun awal sebab bangun awal ni is rezeki masuk. Jadi bila bangun awal, prepare anak, and then I akan hantar dia pergi nursery, and then I akan pergi studio. Jadi bila dah berada dekat studio, how I motivate myself, biasanya sebab pagi biasanya lepas hantar anak, kadang sebab I train Muay Thai. Jadi Muay Thai pada I, you fitness kena ada. You punya mental ni very untuk you fokus setiap hari. Jadi bila I dah dalam family Muay Thai, sebab I dah lama dalam Muay Thai. Jadi benda ni buat saya lagi fokus setiap hari. So sebab kita dah berpeluh, lepas berpeluh tu kita rasa macam refresh, kita akan fresh. It's not macam kita Muay Thai kita ni nak kurus, tak. Kita punya mental ni
especially during lockdown. Kita tak boleh nak pergi mana, kita tak boleh nak apa panggil tu, kita tak boleh nak travelling everywhere. Jadi your mental health is very important, and also your jantung pun penting juga. So you need fitness to release everything. That's why how I motivate, I also ada mood swing juga, of course ada. So normally bila I rasa benda-benda macam tu, biasanya I kan minum kopi tau biasanya. Jadi I mood swing I tu, I akan tarik nafas dalam and then I release, and then I will be okay lepas tu. So even though I tak ada mood, I akan pergi studio. I tetap pergi studio. I pergi studio sebab I nak train myself bila I tak ada mood ni, even though during weekdays, during I punya working time, I tak nak biasakan diri I lari ke tempat lain. Jadi bila I bad mood ni, I akan dekat studio, I akan relax, berfikir untuk tenangkan diri. Sebab kita kadang kalau kita tak cari way untuk releasekan kita punya stress, susah juga kalau kita simpan. So you need to, macam I banyak jangan fikir sangat lah. If you rasa macam you down, and then kalau you rasa tak nak pergi studio, tak payah pergi. And then make yourself free and release sehari. Tapi I biasa pergi studio. Kalau I tak buat work pun, I moody, I relax je. Tengok kemas-kemas studio, itu saya lah. Thank you. Okey, terima kasih. Kemudian kita ada soalan daripada Hazmi Syuroin. Soalan dia, adakah bahan kayu dijadikan pilihan utama untuk diangkat sebagai satu perlambangan Sarawak sebagai hasil sumber kayu utama negara? Jadi saya pun mungkin Encik Hazmi boleh ya. Pilihan utama untuk diangkat sebagai perlambangan Sarawak sebagai hasil sumber kayu utama negara. Yep. Okay, faham. Hai Cik Mi, lama tak jumpa Cik Mi. Okay, pendapat saya kayu dijadikan pilihan utama. Okay, macam saya sendiri, orang tengok saya sebab banyak kerja kayu. Jadi dia akan labelkan kita woodworker. You, hai. Hai. So, Shot tengok ni. Perform gila. Apa ni, saya tak dengar apa? Ni sangat perform. Tak adalah. Okay, biasanya kalau pendapat saya kan Cik Mi, benda ni sebab kita bukan labelkan diri sendiri as woodworker kan. Sebab kita tahu Sarawak ada kayu belian, is a kayu yang very strong kayu dekat sana. Jadi saya tak melihat bahan pilihan kayu ni untuk diangkat sebagai perlambangan Sarawak. Sebab saya as a sculptor, kita working with different material sekarang. Jadi saya tak fokus dengan satu material. Kalau nak kata mengangkat sebagai satu perlambangan Sarawak, mengangkat elemen Sarawak pun dah salah satu contoh untuk kita mengangkatkan Sarawak punya popularity juga kat situ. Jadi kalau kayu ni agak susah sikit sebab saya bukan 100% woodworker. Macam tu. Okay Cik Mi? Okey, saya anggap tu dah menjawab soalan ya. Okey, so kita move on kepada soalan seterusnya daripada Aina Aryani binti Muhammad Jafri. So dia kata, salam Puan Ani, apa nasihat Puan Ani terhadap generasi yang baru mula nak menceburi dalam bidang arca? Terima kasih. Terhadap, okey, generasi baru susah ni nak. Tapi I rasa untuk yang generation ni kan, dia kena faham macam mana sebab kita faham setiap generation dia ada setiap peluang, and dia ada setiap peluang dia lain-lain.
Jadi macam zaman saya lain, and saya yang baru-baru ni lain. Jadi saya rasa nasihat is you kena perform buat work, and then you kena exhibit kena pergi show selalu, and now people dah start untuk dah start ramai pergi open exhibition sekarang kan, and then sebab kita dah lockdown almost 2 years, and then all galleries slowly untuk dapatkan our normal life balik, and then ada shows, live shows dekat sebab sekarang ada dekat Element Western KL kan, and then for the art fair. Jadi pada saya yang baru-baru ni kan, dia kena banyak bertanya dengan siapa-siapa yang senior lah, siapa-siapa yang korang rasa macam nak tanya. And jangan segan, and don't expect orang tu akan macam jangan expect orang tu kita tanya dia makan kita, tak. Dia kalau start dengan cara bertanya. Sebab saya, even though macam saya dulu, saya banyak bertanya dengan orang. Jadi macam ada one of the Uncle Anthony ni yang ada dekat dalam room kita ni sekarang. Saya ada juga bertanya sebab dia one of the pioneer yang bekerja dengan kayu yang asal dari Kedah. Jadi saya dia jangan malu, jangan rasa macam, sebab yang muda sekarang ni kan banyak segan tau. Dia segan macam kadang nak tanya soalan pun takut, tapi dia kalau biasanya kalau jumpa dengan saya depan-depan, dia tak berani nak tanya, dia akan DM. Jadi saya pun macam, kita DM kita boleh lari, tapi bila dah lagi okey kalau kita jumpa facing kan, so kita nak DM tulis panjang-panjang kerana kita tak ada masa. Jadi bila dah ada depan-depan ni nak tanya, saya tak tahu orang. Jadi benda-benda macam ni, young generation, biar open your minded a little bit. Jangan terlalu apa orang panggil tu, jangan terlalu limitkan yourself, sebab your generation sekarang is opportunity terlalu banyak. Yang I tengok terlalu banyak. If you tak grab, sayang. Thank you. Siapa ni? Aina. Okay. Actually soalan yang berkaitan kepada tu juga ya. Macam mana Annie market seni Annie kepada market antarabangsa lah, untuk show antarabangsa? Annie sendiri yang memang usaha untuk cari international exhibition, ataupun ada curator yang datang untuk approach Annie untuk lakukan exhibition dan sebagainya? Macam mana ya? Biasanya kalau macam saya kan, saya suka Google peluang apa yang ada dekat luar. Sebab kalau dalam bidang capture ni, dia punya market around the world. Saya pergi simposium ni, contoh macam kita apply ke Egypt lah, contoh Egypt ke Armenia, and then simposium ni style dia bukan macam normal exhibition. Contoh it's more public sculpture, it's more kita submit, kita apply the application, and then kita submit the proposal, whatever design yang kita nak. And sebab dia ada, simposium biasanya dia ada terms and condition dia sendiri. Contoh macam size material, sebab biasa simposium kita akan working dengan outdoor material. Contoh marble, stone, granite, kita ada juga metal, kita ada juga sandstone. So this material biasanya memang sangat popular dalam simposium community. Jadi bila dah been selected simposium ni, macam saya, bila saya apply simposium, saya nak working with that material. Sebenarnya dia bukan kita nak macam sebab dekat KL kita susah nak dapat that material for free untuk di eksperimen. Jadi bila pergi simposium, that's the, I think
opportunity, peluang untuk saya bekerja 4 meter of marble ke. That's how you work. You just pergi sana, you just bawa your skill. And then everything everything dekat sana is fully sponsored biasanya. If you dah diselected untuk salah satu symposium. Jadi event symposium and then residency is also very important juga untuk biasa macam saya akan, kalau macam dalam setahun bila saya dah terlalu my brain need a rest, dia bukan rest sangat pun, dia macam kita pergi dekat luar, kita nak tengok relax kejap, kita nak twist work lain sikit, so kita nak play ataupun eksperimen dengan new material. So benda-benda macam ni pada I is very important untuk what you punya credibility, what is you punya strength dekat mana. Sometimes you tak tahu bila you ada peluang macam ni kan, you peluang pergi dekat luar and then pergi just ambil. Sadam kita tak tahu benda ni kita tak dapat before, tapi kita dapat lepas a few years apply. Jadi sebab tu pada saya sekarang, sebab sekarang saya memang aim untuk banyak join symposium, sebab as a sculptor, public sculpture ni is very penting. Sebab kita pun dekat Malaysia bukannya ada ramai kan. Jadi to get the knowledge, to get those experience is you need to fly, pergi sana sini. You kena apply. You tak boleh harapkan orang akan suapkan everything dekat you. You tak boleh harapkan okay, orang ni bagi ni, orang ni bagi ni. Tak boleh, sebab even macam I sendiri pun bila I dapat symposium, sebab bila kita dah apply, kadang orang tak kenal pun kita. Bila kita dah been selected dekat sana, and then kita dah ada one connection, one family dekat sana. So bila another application ke, diorang ni akan update sampai sekarang. Jadi it's macam I cakap, it's a symposium family, community dekat sana. So bila you dah dalam community macam tu, you are, pada I, you are great sebab you dalam community yang sama level dengan you. Sebab you are sculptor, they are sculptor. So benda-benda macam ni pada I is very important sebab kita tak boleh macam nak, okay kadang kita rasa macam aku bagus kat sini tapi bila dah sampai sana tak boleh nak buat kerja. Because apa? Sebab dekat sana you kena buat sendiri tau, you tak boleh ada helper. So bila you bekerja dengan one material, contoh macam marble, 4 meter of marble, how you nak bekerja that massive size kan. Jadi yourself kena confident bila you apply untuk benda-benda macam ni. And the time duration working juga is very penting sebab only 3 weeks you kena settlekan whatever design yang you submit. That's dia punya terms and condition untuk symposium. And lepas you settlekan semua, you akan ada dia akan buat sculpture garden exhibition. Ni special sikit lah, so dia buat dekat garden, it's very very open space. Jadi and then artis juga dibayar honorarium lepas kita settle kerja. Yeah. Okay, menarik semua. Ada lagi satu soalan daripada Anthony Oy ya. Jadi Anthony, maaf saya rasa kami tak dapat soalan anda di chat box tadi. Mungkin Anthony nak tanya kepada Annie directly ke? Boleh saya dapatkan Anthony, mungkin pasang kamera, unmute, boleh tanya terus kepada Cik Annie? Kalau tak ada, kita move on lah mungkin kepada soalan terakhir lah ya. Okay, ini soalan daripada saya lah sendiri ya. So Cik Annie, sebagai penggiat seni saya rasa ramai yang mungkin mempunyai cabaran lah bagaimana untuk letakkan mungkin nilai kepada hasil seni sendiri kan. Sebab lagi-lagi kalau dalam masyarakat kita ni mungkin kurang pengetahuan macam mana nak appreciate hasil seni tu. Jadi bagi Cik Annie sendiri, macam mana Annie letakkan nilai kepada hasil karya Annie? Okay, biasanya kalau macam saya biasa banyak discuss dengan galleries sebab how people value kita punya work. Sebab
different orang, different approach tau, and different thinking juga. Jadi dia punya expectation pun thinking. Bila kita sebut harga, pengsan, kadang ada juga macam tu kan. Jadi bila biasanya benda macam ni I akan liaise dengan I punya manager. How is work. Jadi kita nak kata macam memandai-mandai tak boleh, and kita kena banyak discuss. Sebab mostly biasanya orang akan approach I, orang yang dah tahu harga I macam mana. So I akan slowly talk with I punya manager, how macam ni, how macam tu. Biasanya macam tu. Sebab benda-benda harga ni kan is very sensitive for certain people. Jadi even though macam saya sendiri, saya banyak kadang discuss dengan collectors yang saya biasa discuss. And then even sampai sekarang pun whatever curiosity yang I ada sekarang, I banyak bertanya dengan siapa-siapa yang I rasa yang I nak tanya. It's very penting. Okey, terima kasih. Oh, saya rasa Saudara Anthony sudah ready untuk tanya soalan dia. Jadi Saudara Anthony silakan. Hello, Anthony? Dah unmute ke? Mana? Itulah sebab tadi saya diberitahu sudah ready. Kejap ya. Kalau tak ada dalam beberapa saat mungkin kita boleh wrap up. Bentar ya. Oh, rupanya kamera dan mic dia rosak pula. Jadi soalan dia gini, ada plan nak design team design Annie on Puakumbu to furniture? Itu soalan dia. Macam mana? Adakah Annie punya plan untuk design team Annie daripada Puakumbu kepada furniture? Okay, benda ni sebenarnya dah lama plan. Cuma kita tak nak dilabelkan sebagai designer maker. Jadi kita as a sculptor, kita nak jaga that label sculptor. Kalau nak ada another collaboration dengan furniture, I akan cari someone yang I rasa this with macam someone yang dah biasa dengan designer yang okay ke, yang pada I is very suitable dengan design I ataupun dengan that design. Jadi untuk nak kata direction ke situ, I would say not yet for now, but sometimes kita tak tahu peluang yang saya dapat maybe next year, I don't know. Sometimes sebab ramai juga yang approach untuk having collaboration dengan saya untuk sebab kita as a artist, dia as a furniture maker, the thoughts are different, but kita making stuff kan. Jadi benda ni to get fair for both of us agak susah sikit lah pada I, sebab kita nak jaga that essence of because the value kan for both, sebab dia pun buat furniture designer maker and I as a sculptor. Jadi I tak nampak benda ni macam I akan ke situ dulu. Mungkin it take time lah if I nak ada that collaboration. Yeah. Thank you Anthony. Terima kasih Annie. Okey, jadi saya rasa kita sudah ke penghujung lah pada sesi ini. Sebelum kita wrap up, mungkin Annie ada mungkin komen sendiri ataupun harapan Annie terhadap bidang seni ini dan sebagainya. Annie boleh sila share kepada kami. Okay. First of all, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk siapa-siapa yang bertanya. Semua yang bertanya, and then untuk tim Tersendiri juga for having me today, and sebab kita hari Ahad ni selalunya keluar kan, jadi thank you so much for your time. Thank you so much spend masa dekat saya hari ni, and then harapan saya tak banyak sebab benda ni untuk kita grow even for ambil masa bertahun. Untuk kita educate people untuk faham art ni, it taking so much time. Jadi slowly spread awareness, and then
even macam saya sendiri pun sekarang ada a few collaboration project with brands, and that is actually something yang I sendiri slowly educate them and slowly spread awareness through art. Sebab kadang bila kita ada collaboration with corporate ke, with out of kita punya creative field lah, agak susah kita nak dapat chemistry untuk satu project. But since they are started to looking for artists, working with the artists, and then I think benda ni is developed slowly. So I nak tengok our art scene in Malaysia is grow, and I know now is growing sebab kita tak keluar pergi mana-mana kan. Jadi now people are eager to buy art sekarang. Jadi I tak banyak harapan, itu je sebab kita tak boleh nak expectation tinggi sangat. Jadi I just put myself, I'm sure there are somewhere in our industry yang akan sebab untuk helping young generation juga very penting juga. Jadi young generation ni kena jangan apa panggil tu, janganlah putus asa. Jangan sesenang macam tu sebab I know it's not easy. If I boleh went through the hardest time, you punya generation yang sekarang banyak teknologi dah canggih, and then opportunity dah banyak, and galleries pun dah banyak, collectors now pun dah banyak. Jadi it's time for you guys to make a move. So I think that's all. Thank you so much semua yang mendengar. Terima kasih banyak-banyak ini. Macam-macam ini share hari ini. Saya rasa saya pun memang banyak belajar daripada ini. Okey, jadi untuk hadirin, kalau ada pertanyaan lanjut, anda semua boleh hubungi Annie melalui Facebook beliau. So senang je boleh cari. Terima kasih sekali lagi kepada Annie untuk sesi hari ini. Sedikit peringatan untuk semua, Open Arts Classes masih berlangsung selama 2 minggu lagi. Jadi boleh layari bskl.com.my untuk sesi-sesi selanjutnya. Antara sesi kita juga ialah muzik gambus pada 19 November bersama adik guru Muhammad Razif Osman. Jadi saya harap semua akan berdaftar dan juga turut serta untuk sesi tersebutlah. Kami juga ada sediakan pautan kepada survey dalam chat box untuk anda semua. Jadi saya harap anda boleh jawab survey tersebut. Dengan tu saya ucapkan sekian terima kasih kepada semua. Moga kita jumpa lagi dalam sesi-sesi lain, dan selamat petang. Jumpa lagi. Take care semua. Bye. Thank you.